This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Annyeonghaseyo, kapungkap, sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia. Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia. Kamu lagi dengerin Zona Asia bareng aku, Fanny Pangaribuan, a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus, serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu tonton juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya plus di subscribe ya channelnya. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 Boy what do you say 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이 난 나타나 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 It's on just living in my system baby Oh my god Yes on that I was really hoping that it will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go 너만 생각나 24 넌 행운아야 정말로 I know 너를 알기 전까지는 나 의미 없었어 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know I'm going crazy right 어디서든 몇 번이든 There ain't nothing else that I would hold on to I hear his words through all the nights 잠시라도 내 손 놓지마 no 걱정 없잖아 Cause I got someone 혼자라도 괜찮아 Cause I love someone Give me who is he 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이 넌 나타나 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말이야 He's the one that's living in my system baby Oh my god Yes on that I was really hoping that he will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go 너만 생각나 24 넌 행운아야 정말로 I know 너를 알기 전까지는 나 의미 없었어 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know Just living in my system baby I'm going crazy right baby I'm going crazy right baby My heart is going now 너랑만 있으면 무서울 게 없어 갈증 메워진 더 메워진 My heart is glowing it be glowing Oh my god Yes on that I was really hoping that he will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go He's right there for me 24 난 행운아야 정말로 I know 너를 알기 전까지는 나 의미 없어서 전부 다 어떡해 My heart is glowing my heart is glowing up so I can't sleep at night
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. This is the new Zona Asia with Fanny Pangaribuan from Surabaya, Jawa Timur. Forgotten romantic all my life 내 주위는 autumn lovely day 내 눈 속에 비친 arrow sign I'm feeling lonely 그 말을 끝내고 말해줘요 honey 다시 crying in my room 숨기고 싶어 But still I want it more I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real Cupid is so dumb 또 꿈길을 걷는 everyday 눈 뜨면 다시 또 flew away Waiting around is always 난 솔직히 지금이 편해 상상만큼 짜릿한 걸까 Now I'm so lonely 매일 꿈속에서 연습했죠 Kiss me 다시 crying in my room 포기할까봐 But still I want it more I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real Cupid is so dumb I'm so lonely hold me tightly 짜릿한 거 원해 really love me truly 내게 기다림은 없어 I can't wait 더는 믿지 않아 now I'm gonna make it mine Love is a lie I wish my love is right It's not a joke so yeah but show it right now No more chance to you You know hey don't worry 꿈속에 매일 밤 someone who will share this feeling I'm a fool for love a fool for love I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real Cupid is so dumb I give a second chance to Cupid 날 믿은 내가 정말 stupid 다시 한번 못 들은 척 기회를 줄게 Cupid is so dumb Halo millennials, sebelumnya aku mewakili teman-teman di Millennials Radio mau mengucapkan selamat merayakan dan menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan terus puasanya hingga akhir. Nah, di episode kali ini kita akan oh my god. Ya, kita akan bahas girl band yang baru debut tapi lagunya udah viral banget gitu ya, yaitu New Jeans dari tren fashion mereka yang menurut aku ini unik dan trendy banget dan sesuai dengan zaman now banget gitu. Kita akan lihat tren-tren fashion yang nyentrik dan dibawakan langsung oleh New Jeans yang menurut aku ini juga jadi salah satu alasan daya tarik mereka di tengah gempuran girl group yang baru gitu dari Korea Selatan. Nah, setelah itu ada beberapa berita-berita musik terbaru dari Asia yang pastinya kita akan simak bersama di Zona Asia. One, two, three, four. Baby, got me looking so crazy. 빠져버리는 daydream. Got me feeling you. 나 또 말해줄래? 누가 내게 뭐래도 남들과는 달라 넌. Maybe you could be the one. 날 믿어봐 한번. I'm not looking for just fun. Maybe I could be the one. Baby, 예민하던 난 lady. 너 없이는 매일매일이 yeah. 재미없어
어쩌지 I just want you Call my phone right now I just wanna hear your line Cause I know what you like boy You're mine Can't make you like boy 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 꿈 Hi boy 너만 원해 Hi boy 내가 전해 And we can go high 어느 밤에 이렇게 봐 Take it to the sky You know I have you boy 우리 가만 어느 밤에 이렇게 봐 Take it to the sky You know I have you boy 잠을 들려고 잠이 들려 해도 네 생각에도 새벽 3시 알려줄 거야 They can't have it no more 봐봐 여기 내 이름 써있다고 Yeah 누가 내게 뭐라던 남들과는 달라 넌 Maybe you could be the one 날 믿어봐 한번 I'm not looking for this fun Maybe I could be the one Oh baby 예민하다 난 lately 너 없이는 매일매일이 yeah 재미없어 어쩌지 I just want you Call my phone right now I just wanna hear your line Cause I know what you like boy You're mine Can't make you like boy 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 꿈 Hi boy 너만 원해 Hi boy 내가 전해 And we can go high 마른 밤에 느껴봐 Take it to the sky You know I have you boy 늘 감아 마른 밤에 느껴봐 Take it to the sky You know I have you boy Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. This is the new Zona Asia with Fanny Pangaribuan from Surabaya, Jawa Timur. Out of restaurant in a taxi cab, you were sweating bullets on the way to my dad's and all. You said, baby, think we're moving too fast. I swear the magnolias flash the smile. And that's when you caught me hoping you'd stay a while. Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Maybe I'll fall in love again come every summertime. Daddy taught me to choose it wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. 25 and we're missing church. Laugh about everyone we're hating at work. Dinner with your sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. You just always know what to say.
Siapa sih yang gak kenal dengan girl band New Jeans? Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, bahkan udah orang tua, kayaknya udah sering banget gitu ya denger-denger lagu-lagu hits dari mereka yang memang easy to listening dan bawaannya fun gitu. Meskipun usia girl groupnya emang masih muda karena memang Hype Entertainment sendiri baru mendebutkan mereka di tahun 2002 lalu, tapi tiba-tiba langsung boom gitu. Mereka udah seterkenal sekarang. Selain dari lagunya yang memang hit banget ala-ala anak-anak sekolah, New Jeans juga membawa konsep comeback yang menurut aku fresh dan kekinian banget. Salah satunya dari tren fashion yang mereka bawakan di setiap comeback dan stage performance-nya. Nah, ini nih 5 tren fashion unik dan nyentrik yang jadi daya tarik dari New Jeans. Yang pertama ada sport fashion. Nah, di beberapa kesempatan manggung mereka, New Jeans tampil dengan sport fashion yang menurutku ini cute dan girly tapi nggak girly-girly banget gitu. Jadi menarik banget lihat dance mereka dan konsep pakaian yang menurut aku cocok. Di music video mereka, yaitu yang berjudul Attention, juga menampilkan sport fashion juga. Meskipun mungkin kesannya transport fashion ini kayak ya udah sih biasa gitu, udah biasa kita temuin di berbagai karya-karya musisi, di berbagai music video dan stage performance dari idol-idol lain. Tapi kita bisa perhatikan ya bahwa ada modifikasi tertentu yang menurut aku itu unik dan jadi nilai lebih dan kayak pakaian New Jeans banget gitu. Selain itu, pemakaian warna yang cerah di konsep comeback mereka juga menurut aku memang mencerminkan karakter mereka yang usianya masih muda-muda dan cocok dengan kepribadian mereka yang semangat dan remaja banget gitu. Selanjutnya ada jeans fashion. Nama girl groupnya aja udah New Jeans gitu ya, jadi nggak lengkap dong kalau mereka nggak comeback dengan tren jeans fashion. Dan ini juga salah satu gaya mereka yang menurut aku nggak kalah menarik dari tren fashion lain. Pakaian denim ini memang style 90-an banget gak sih? Tapi bisa dibawakan dengan gaya baru dan gak ketinggalan zaman oleh New Jeans. Penampilan mereka juga banyak menggunakan konsep jeans fashion di music video dan stage performance mereka di beberapa music show dengan konsep yang jeans minimalis tapi tetap unik dan nyentrik. Yang ketiga ada rambut yang warnanya alami. Nah, biasanya ya, aku yakin millennials juga udah sering notice gitu ya, bahwa kebanyakan idol K-pop itu mewarnai rambut mereka yang warnanya tuh beda banget gitu sama warna rambut aslinya. Bahkan ada beberapa idol juga di mana setiap kali mereka melakukan comeback dengan lagu mereka, maka mereka akan tampil dengan warna rambut baru. Jadi dulu tuh ada kayak semacam pepatah, oh kalau ada idol yang rambut baru pasti bakal ada comeback terbaru gitu. Nah, berbeda dengan konsep New Jeans di mana di setiap music video, para member tetap mempertahankan warna rambut aslinya atau menggunakan warna-warna rambut yang menurut aku itu masih alami banget. Makanya kalau kita lihat, gak ada warna rambut yang mencolok banget di antara member-membernya. Mereka menjaga rambut para member tetap segar dan alami dengan rambut panjang lurus yang sesuai dengan usia mereka gitu ya, usia remaja yang memang ala-ala sopan-sopan gimana gitu ya, yang cocok dengan anak-anak. Nah, jadi mungkin jangan heran lah ya millennials kalau suatu saat nanti member New Jeans ini jadi duta shampoo lain. Oke, next ada student fashion. Oke, umur membernya memang masih belia atau mungkin kalau kita kategorikan itu masih tergolong usia anak-anak pelajar lah, anak-anak sekolahan ya. Gak heran kemudian New Jeans ini juga membawakan konsep ala-ala pelajar yang gayanya nyentrik banget di sekolah. Jadi pakaian-pakaian seragam sekolah lah gitu ya. Gak heran juga tren ini banyak mereka bawakan di berbagai performance di mana mereka mencampurkan gaya swag, cute dan girly yang mereka padukan dengan seragam pelajar ini yang menurutku jadi penampilan yang gak membosankan dari mereka. Selanjutnya yang gak kalah menarik ada Y2K hairstyle. Nah, mungkin millennials masih asing kali ya sama istilah fashion yang satu ini. Nah, tapi kurang lebih Y2K hairstyle ini adalah gaya rambut yang banyak klip-klip gitu millennials. Misal kayak di rambutnya itu ada klip kupu-kupu, kepangan, teret gelang warna-warni. Jadi kesannya rame gitu rambutnya tapi ya nggak norak gitu. Tapi menurut aku New Jeans berhasil membawa tren dari Y2K hairstyle ini kembali rame di kalangan wanita-wanita dewasa. Karena memang style rambut seperti ini kan identik banget gitu ya untuk anak-anak kecil, anak-anak yang masih imut-imut gitu. Tapi sekarang jadi naik daun lagi gitu, bahkan udah jadi salah satu hairstyle fashion trend gitu di kalangan wanita-wanita dewasa.
Wah, yang pastinya secara personal ya, aku juga salah satu K-pop lovers yang udah kepincut gitu sama lagu-lagu mereka yang oh my god, oh my god, dan banyak banget gitu lagu-lagu mereka yang kayak udah easy to listen banget gitu, udah dihafal di luar kepala, dan konsep mereka yang memang unik dan membuat kita nggak bosen gitu untuk ngelihat dan cari tahu tentang New Jeans ini. Nah, kita doakan ya semoga New Jeans karirnya terus baik, terus bagus, mengikuti senior-seniornya gitu ya kan. Semoga makin banyak juga girl band yang hadir dengan style unik dan fresh gitu. You and me 내 맘이 보이지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 You see One, two, three 용기가 생겼지 이미 아는 네 눈치 고개를 돌려 천천히 여기 You see 여기 보이니 Looking for attention I guess so 확실하게 너로 만들겠어 Hey, drop the question Want attention, want attention You give me butterflies, you know 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명히 You got me looking for attention 날 우연히 마주친 척할래 못 본 탑 지나갈래 You're so fine gotta get to know ya 나와 걸어가줘 지금 돌아서면은 잊어 To look at me back Hey 다 들켰어 날 보면 하트가 튀어나와 내 사탕을 찾는 baby 내 맘은 설레지 Drop the question Want attention want attention You give me butterflies you know 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명히 You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명히 You got me looking for attention A-T-T-E-N-T-I-O-N Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O-N Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O-N Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O-N You got me looking for attention Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. This is the new Zona Asia with Fanny Pangaribuan from Surabaya, Jawa Timur. Be my only one 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요 내가 더 잘 알게요 이렇게 같이 있어준다면 No I believe 라라라라
찾고 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love. 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 주는 춤 같아 my 내 사랑 be my only love. Be my only one. 이제는 숨기지 않고 또 말할 수 있어. 그렇게나 말하고 싶어. Say I love you. 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요. 내가 더 잘할게요. 그 맘을 내게 나눠준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love. My only one. 그대를 보면 기대고 싶어 가지고 싶어 이 사랑이라면은 설픈 꿈도 이루어질 것 같은데 Now I believe 걸어가는 발걸음 기분 좋아 꼭 둘이서 주는 춤 같아 my 내 사랑 be my only Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin soal tren-tren fashion yang lagi hits banget dibawakan oleh New Jeans, kali ini kita akan beranjak nih ke berita musik-musik Asia, di mana perusahaan musik dan media Asia berbasis di Los Angeles, 88 Rising, telah mengumumkan akan mengadakan festival seni hip-hop pada Agustus mendatang sekaligus menjadi tahun kelima 88 Rising melangsungkan festival tahunan mereka, yakni yang bertajuk Head in the Clouds. Nah, festival ini akan diadakan di Brookside di Rose Bowl di Pasadena pada 5 hingga 6 Agustus mendatang. Di mana festival ini sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2018 dan sejak saat itu menjadi salah satu festival musik terbesar yang memperkenalkan dan memperkuat musik dan budaya Asia di mata internasional. Meskipun mereka secara resmi belum mengumumkan siapa aja sih yang akan mengisi panggung besok, tapi tentunya milenial sudah tahu lah ya musisi di bawah naungan 88 Rising kayak Rich Brian gitu, Nicki, dan masih banyak lagi. Dan beberapa pendatang baru yang juga akan menggempur panggung Head in the Clouds nanti. Nah, bagi millennials yang mau join festival ini bisa banget mendaftar untuk tiket pre-sale-nya dengan mendaftarkan nomor telepon dan email di hitchfestival.com karena tiketnya mulai besok banget 24 Maret jam 10 pagi udah mulai pembukaannya gitu. Selain fokus pada perkenalan budaya Asia, Head in the Clouds juga akan menyumbangkan $1 untuk setiap pass yang dijual untuk memberikan donasi pada Inner City Arts, sebuah organisasi nirlaba di Los Angeles yang fokus pada pendidikan seni pada siswa SMA gitu. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move.
She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Tell me, save us your glory. Does he laugh the way I did? Is this a part of your story, one that I had never lived? Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're outside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio, yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. This is the new Zona Asia with Fanny Pangaribuan from Surabaya, Jawa Timur. Yes. Too bad it's one Porsche. Too bad it's one Porsche. 몰라 난 너가 뭘 아는지 있는 그대로의 모습 봐도는 manner. One of a kind 파급은 나 look in my eyes, yeah. 내가 그린 기린 그림 속에서 뭐야. 창밖을 봐 문을 열어 바로 지금, yeah. I gotta go 시간은 gold we are the next, yeah. We pulling up and we're cutting the line. 빛이 하나 it isn't mine. Timing 맞춰서 보이는 sign. Open the keys, open the mind. Too fast, you 움직임은 blues clues. Everybody jealous 따라 해보든가 누구. 위험한 생각에 맞서봐 이번엔 피하지 않은 날 Let's get away right now 더 빠르게, yeah, yeah. 그려 내 모습을 마주하게 Zero to back on the highest bid 가는 길 앞엔 아무도 없지 내 삶은
Show me, baby, what's your style? 최고로 느껴본 다음 너의 세상은 달라질 거야. You gon' wanna come in. Wow, 다른 거 필요 없어. 잠깐만 화려해질 거야 넌. Now you wanna ride this wheel. 우린 계속 down. No, don't wanna get you feel. Yeah, we got no time to kill. Big 이음이 말이 많이 바빠 ill. 더 위로 가, 점점 위로 가. 널 잃지 마, 끝까지 달려가. 고민하지 마, 불안할 뿐이야. Better get out of my way, you know. Too bad it's one Porsche. Too bad it's one Porsche. 몰라 난 너가 뭐라는지 있는 그대로의 모습 I don't admit it. Too bad it's one Porsche. Too bad it's one Porsche. 너가 날 본다면 알잖아 우린 다채로운 색깔만 rainbow shade. 열린 도로 속에 하얗게 밝혀진 길이 여기 펼쳐놔 가려진 세상에서 벗어나 Run through the highway wow, wow. 끄떡없이 밟는 중 Wanna go to the moon 반대로 baby 가속되는 소리 Nothing can stand in the way Zip zip show me zip it up what you got Zip zip show me 주파수 what you go Vroom vroom noise 저리 gotta go Why don't we just drive away Too bad it's one Porsche Too bad it's one Porsche 몰라 난 너가 뭐라는지 있는 그대로의 모습 I don't admit it Too bad it's one Porsche Too bad it's one Porsche 너가 날 본다면 알잖아 어린 다채로운 색깔 rainbow shade Zip it and close Too bad it's one Porsche Zip it and close Too bad it's one Porsche. Lanjut, ada kabar bahagia untuk para NCTzen. NCTzen patut berbangga dan berbahagia nih ya, karena akhirnya SM Entertainment mengonfirmasi debut subunit dari NCT yang beranggotakan Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo atau yang disebut dengan Do Jaejung pada 17 April mendatang. Nah, di Oktober tahun lalu, subunit sebutan Do Jaejung ini sebenarnya sudah merilis penampilan secara tidak resmi gitu, lagu yang belum pernah dirilis yakni After Effects di konser NCT 127 Neo City Seoul The Link Plus dan menampilkan penampilan spesial di MBC Gayo Daejeon di akhir tahun. Nah, tanggal 14 nanti akhirnya Do Jaejung ini akan debut dengan full album mereka. Wah, jujur aku sebagai NCTzen nih ya bakal gak sabar banget gitu. Secara mereka bertiga ini termasuk main vokalis di NCT dan sekaligus trio visual, ya kan? Jadi kayaknya bakal spektakuler sih harusnya nih ya debut dari Do Jaejung ini. So pasti kita tunggu ya teman-teman NCTzen dan pastinya mendukung karya-karya musik mereka. O giliw naririnig mo ba ang iyong sarili? Nakakabaliw lumalabas sa iyong bibig. Alam kong uto-uto ako, alam kong na marupok. Tao lang din naman kasi ako. May nararamdaman din ako, di kasi manid na tulad mo. Alam kong sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako nahulugan sa iyo? Binitawan mo lang ba talaga ko? Paano naman ako
Sinasadya mo ba ang lahat? O trip mo lang ba ako saktan? Pagtapos kong ibigay, balikat ko pag ika'y umiiyak. Ano bang tingin mo sa akin? Isa ba akong alipin? Wala ka bang moda? Anong ginawa mo? Nagtiwala naman sa'yo. May nararamdaman din ako, di kasi manhid na tulad mo. Alam kong sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako nahulugan sa'yo? Binitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat ng yun sa'yo? Ano na bang gagawin ko? Paano naman ako nahulog na sa'yo? Binitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat ng yun sa'yo? Ano na bang gagawin ko? Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. This is the new Zona Asia with Fanny Pangaribuan from Surabaya, Jawa Timur.その胸がその瞳が眩しくて少しめまいがする夜もある空は不意に落ちてきてあまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星弾ける火花みたいにぐっと僕を困らせたそれでまた歩いて行けることを教わったんだ神様どうか声を聞かせてほんのちょっとでいいからもう二度と離れないようにあなたと二人お店さんのように結んで
流れさえどうも上手じゃない心具合気にしないでって嘆いたこと泣いていたことほつれた袖の糸を引っ張ってずっと星座を作ってみたんだお互いの指を星としてそれはひどく出たら目で僕ら笑い合えたんだそこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ今ならこんなんでさえも愛してみせられるのにあまりにやわくも済んだ夜明けの間ただ目を見ていた淡い色の瞳だ真っ白でいる時みたいな声をしていた冬の匂いだ心の中静かにすさむ嵐を飼う闇の途中で落ちてきたんだ僕の頭上にきらめく星泣きそうなくらいに触れていたんだ神様どうか声を聞かせてほんのちょっとでいいからもう二度と離れないようにあなたと二人この星座のように結んでほしくて結んで欲しくてSelanjutnya ada kabar menggembirakan nih ya dari pertumbuhan pasar musik Asia, di mana berdasarkan laporan musik global menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar musik Asia ini udah bertumbuh dengan pesat banget selama beberapa tahun terakhir ya. Kita nggak heran lah ya, karena kita sendiri melihat nih millennials gimana pertumbuhan musik-musik Asia sekarang tuh udah makin keren gitu ya, mulai dari digital marketingnya, kemudian budaya-budaya yang ditransfer, dan festival-festival yang diadakan di benua Eropa, benua Amerika itu menunjukkan bahwa memang musik Asia ini udah semakin berkembang. Ditambah lagi dengan pertumbuhan dan semakin banyaknya gitu para jaringan-jaringan K-pop, itu menurut aku itu juga jadi salah satu pemicu gitu. Dimana berdasarkan laporan, pasar musik rekaman global tumbuh sebesar 9% pada tahun 2022, dimana hal ini didorong oleh pertumbuhan streaming berlangganan berbayar, jadi kayak YouTube, Spotify gitu, Joox, kemudian masih banyak lagi platform musik. Di mana menurut laporan musik global yang dirilis oleh Federasi Internasional Industri Fonograf pada 21 Maret, Asia mengalami pertumbuhan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu naik sebesar 15,4% dan melampaui tingkat pertumbuhan global secara keseluruhan. Jadi musik Asia udah banyak ini ya, memberikan kontribusi gitu, baik itu buat negara asalnya maupun untuk pertumbuhan ekonomi kreatif global. Dan ini salah satu potensi besar juga gitu ya. Dan Cina sebagai negara terbesar di Asia juga merupakan pasar musik dengan potensi yang terbesar gitu, kedua di Asia, yang juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,4%. Wow.
dan disusul juga dengan Jepang, Korea ya tentu ya, dan kita juga berdoa gitu ya buat Indonesia pasti juga bisa gitu menjadi ekosistem musik yang baik, ekosistem musik yang terus bertumbuh dan menciptakan musisi-musisi keren gitu, karena kita lihat tuh sekarang sebenarnya udah banyak banget ya musisi-musisi Indonesia yang lagunya udah viral dan udah keren-keren lah karya-karya musiknya, dan kita berdoa semoga musik-musik di Asia semakin berkembang, semakin bertransformasi menjadi musik yang selain juga enak dan easy to listening juga bisa saling mentransfer budaya dan pengetahuan juga gitu.回首走过的这一段旅程，是那样的熟悉而又陌生。曾经彷徨过，哭过也笑过，眼前浮现着漂泊的身影。短暂而又漫长的这段人生，不知在哪个驿站我们相逢。曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？有谁能够了解人生的寂寞？有谁能够打开生命的枷锁？这段人生路，有谁陪着我？谁又能把握人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的选择？谁能静下来为自己想过？如何能趟过人生的这条河？短暂而又漫长的这段人生，不知在哪个驿站我们相逢。曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？有谁能够了解人生的寂寞？有谁能够打开生命的枷锁？这段人生路，有谁陪着我？谁又能把握人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的选择？谁能静下来为自己想过？如何能趟过人生的这条河？谁能静下来为自己想过？如何能趟过人生的这条河？
Thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama, seperti Spotify, Reso, Noise, Proof, dan RCTI Plus, serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu temukan juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya plus di subscribe ya channelnya. Follow juga sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan video kita @millennialsradio. Kalau mau follow sosmed gue juga silakan kok di @fannypangaribuan. Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. 훌쩍 커버렸어, 함께한 기억처럼. 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나갈 기다렸지. All this time. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 웃었지만 do you think about me now? Yeah, all the time, yeah, all the time. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 싶어. 라따따따 울린 심장. I got nothing to lose. 널 좋아한다고. 라따따따 울린 심장. But I don't want to stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침은 너무 멀어서 say it out. I don't want to walk in this middle. 다 아는 건 아니어도 바라던 대로. 말해줘, say it back, oh say it out. I want you, so say it out. 난 just anybody. 너를 상상했지. 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지. All this time I got nothing to lose. 널 좋아한다고. 라따따따 울린 심장. But I don't want to stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. I don't want to walk in this middle. 다 아는 건 아니어도 바라던 대로. 말해줘, say it back, oh say it out. I want you, so say it out. Annyeonghaseyo, Kapungkap, Sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia. Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.